Stigao nam je septembar, vrijeme kada se još uvijek beru plodovi u našim vrtovima. Mi smo kroz cijelu sezonu, čak od februara, za vas pripremali video savjete o sijanju, sadnji, uzgoju, zaštiti i svemu što bi trebali znati o uzgoju voća i povrća. Nadamo se da su ti savjeti bili korisni i pravovremeni, pa da su vaši vrtovi ove godine dali svoj maksimum i nagradili vaš rad. Ukoliko već niste, zapratite naš kanal, istražite našu riznicu informacija, pa naredne godine i vi imajte vrt koji će biti zdrav i plodonosan. Ukoliko želite dobivati obavijesti o svakom novom videu, kliknite na zvonce pored tipke subscribe ili zaprati. Bliži nam se jesen, beremo plodove, a sa septembrom je došlo i vrijeme za vađenje plodova koji rastu pod zemljom. Tačnije, vrijeme je za vađenje krompira. U današnjem videu govorimo kada je pravo vrijeme za vađenje krompira i kako ga pravilno skladištiti. Naime, fiziološki razvoj nadzemnih dijelova krompira u potpunosti prestaje krajem augusta i početkom mjeseca septembra, naravno u zavisnosti od podneblja gdje se sije. Iako je posljednjih godina septembar kod nas postao pravi ljetni mjesec sa iznadprosječnim temperaturama, fiziološki rast i razvoj biljaka ipak pokazuje da je jesen sve bliže. Karakteristični radovi u polju, priprema oranica za jesenje oranje i završna faza berbe voća i povrća samo su neke od aktivnosti karakteristične za ovo doba godine. Čini mi se nekako da nijedna aktivnost i radna akcija u vrtu ne okuplja više ljudi nego kada se radi o vađenju krompira. Možda još jedino tradicionalna berba kukuruza. Nekada je to drugačije izgledalo. Cijela porodica na njivi, raznobojne kante i posude, poredane uz redove prepoznatljive crvene vrećice, te traktor ili konj sa privezanim plugom. To je prizor koji ukazuje na vađenje krompira. No, u današnje vrijeme mehanizacija je preuzela glavnu ulogu, pa se krompir na brzi i efikasan način vadi iz zemlje. Važan faktor u čuvanju krompira jeste njegova zrelost. Najčešće se termin određuje prema stanju nadzemne zelene mase. Kada se ona osuši, znači da je vrijeme za berbu. Listovi dobivaju karakterističnu svjetlo-žutu boju i zajedno sa stabljikom postepeno odumiru. Prepoznatljiv prizor na oranicama sa poleglim smeđim stabljikama gotovo osušenim od jakog sunca. U tom momentu krtole postižu maksimalnu zrelost i veličinu, te su spremne za vađenje. Drugi pokazatelj je kada palcem protrljamo po površini krtole koja ostaje čitava kada je spremna za vađenje iz zemlje, a skida se kada je tkivo mlado i nije dozrelo. Kada su prerano izvađene, a površinski sloj je pretanak, dolazi do propadanja i brzog širenja truleži na krtolama. Naravno, prethodno prije vađenja potrebno je počistiti, odnosno odstraniti osušene nadzemne dijelove stabljike, te redove očistiti od eventualnog korova kako bi bili vidljivi ukoliko se krompir vadi uz pomoć mehanizacije. Nakon odstranjivanja nadzemnih dijelova stabljike, potrebno je neko vrijeme krompir ostaviti u zemlji prije vađenja, 10 dana, kako bi pokožica očvrsnula i ne bi se poslije ljuštila. Na uspješnost čuvanja krompira velik utjecaj imaju vremenski uslovi prilikom vađenja. Kada je toplo i zemlja suha, krtole se vade čiste i brzo posuše na zraku tako što ih prostremo u tankom sloju. Najbolje da to uradimo na mjestu koje je sjenovito.
Sunčano i suho vrijeme je idealno za vađenje krompira zbog lakše obrade, čišćenja i transporta krompira, pri čemu treba paziti da ne dođe do oštećenja kožice ili prevelikog izlaganja suncu, uslijed čega dolazi do pojave ožegotina. Od pravovremenog vađenja krompira znači uveliko i kvalitetno čuvanje krtole u toku zime. Međutim, također ako s poslom zakasnimo i krtole ostanu predugo u vreloj i suhoj zemlji, dolazi do njihovog isušivanja, što se negativno odražava na sposobnost čuvanja. Previše vlage tokom radova vađenja produžava vrijeme sušenja, dok višak vlage pogoduje razvoju truležnih oboljenja koje dovode do propadanja uskladištenog uroda. Nakon što smo izvadili krompir iz zemlje, potrebno ga je pripremiti za skladištenje. Sušenjem se uklanja vlaga sa površine i iz unutrašnjosti, čime se osigurava formiranje kompaktne pokožice. Nikada ne bacajte krtole jer na mjestu oštećenja i nagnječenja brzo se javljaju bolesti. Optimalna temperatura prilikom vađenja i sušanja je do 20 stepeni, a bitno je da se sušenje obavi što brže, pazeći da temperaturne vrijednosti ne budu ispod 12 stepeni. Krtola nakon vađenja sadrži dosta vode, zbog čega je podložna oštećenju ili procesu klijanja ukoliko se ne izvrši pravilno skladištenje. Posebnu pažnju treba posvetiti da ne dođe do mehaničkog oštećenja prilikom utovara, transporta i istovara krompira. Neophodno je i obezbijediti dobru ventilaciju i rasuti urod u jednom sloju. Po potrebi obavite prevrtanje i uklanjanje loših primjeraka. Taj cijeli proces traje 10 dana, a zatim se obavlja pakovanje u neke drvene gajbe, mrežaste ili platnene vrećice. Krompir je moguće uskladištiti u improviziranim skladištima, podrumima ili trapovima na mračnom prostoru. Također, prije skladištenja odstraniti što je više moguće zemlje sa krompira, naročito ako je još uvijek vlažan. U modernim specijaliziranim skladištima sa ventilacijom i kontrolisanim uslovima čuvanja, krompir može ostati i do 10 mjeseci. Međutim, većina proizvođača krompir skladišti u improviziranim objektima sa nešto lošijim uslovima, ali za dobro skladištenje potrebno je ispuniti neke od minimalnih uslova poput temperature od 4 do 8 stepeni i optimalne vlažnosti zraka ne višlje od 70%. U slučaju korištenja preparata protiv klijanja krompira, obavezno obratite pažnju na vrijeme karence, koje je obično za većinu preparata oko 42 dana. Nadam se da će vam ove informacije biti od pomoći prilikom vađenja i skladištenja vaših plodova krompira. Vrlo je bitno način na koji to radite, na koji ga sušite, skladištite i čuvate kako bi ti plodovi izdržali što duže, pa čak vas poslužili sve do sljedeće sezone kopanja mladog krompira. A na našem kanalu naravno potražite sve druge informacije vezano za sadnju krompira, zagrtanje, prihranu te malčiranje. Sa ovim postupcima mi smo ove godine ostvarili jako dobre rezultate. Kod uzgoja krompira samo tempiranje je vrlo bitno. Kada ga sadite, kada ga okopavate, zagrćete, a naravno vrlo bitnu ulogu igra i malčiranje, pogotovo u ovo vrijeme klimatskih promjena i vrlo visokih temperatura tokom ljeta. Naravno, veliku ulogu igra i priprema samog zemljišta te pravo vrijeme prihranjivanja krompira kako bi dobili kvalitetne i krupne plodove. Sve o tome, naravno, kao što sam već rekla, imate na našem kanalu, pa vas pozivam da malo razgledate, da se pripremite za sljedeću sezonu uzgoja krompira i naravno ostalog voća i povrća.
Jesen je iza ugla, vrijeme je za pripremu zemljišta, za prihranjivanje, za dodavanje stajskog gnojiva, tako da nadam se da ćete ostati s nama i slijediti naše preporuke kako bi sljedeća vrtlarska sezona bila jako uspješna.